Nama Sule tengah viral di media sosial X baru-baru ini karena bocoran obrolannya dengan Raffi Ahmad. Dalam video yang beredar, Sule mengaku mendapat tawaran dari Raffi Ahmad untuk berkontestasi dalam pilkada, yakni tawaran maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Trendingnya komedian Sule di media sosial X pada pagi ini, Kamis 29 Agustus 2024, karena bocoran obrolannya soal politik dengan Raffi Ahmad. Ini ternyata terkait dengan cuplikan video wawancaranya bersama komika Kiki Saputri dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat yang tayang pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu. Dalam video tersebut, Sule membocorkan bahwa ia mendapat tawaran untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, khususnya yang berada di Jawa Barat. Tawaran tersebut salah satunya datang dari selebriti Raffi Ahmad. Sule mengaku ditelepon oleh Raffi untuk maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Saat menerima panggilan telepon itu, Sule mengaku kaget. Pasalnya, ia tidak menyangka akan mendapat tawaran menjadi calon wakil wali kota Bekasi di pagi hari. Sule pun mengaku bingung menjawab tawaran Raffi Ahmad tersebut. Kendati demikian, ayah 5 anak ini mengaku sejauh ini tidak tertarik terjun ke dunia politik. Sule mengungkap popularitasnya sebagai pelawak kerap membuatnya mendapat tawaran terjun ke dunia politik praktis. Ia mengaku pernah ditawari menjadi calon anggota legislatif atau caleg, kemudian calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Untuk yang dari dulu, pasti selalu sama. Bagian dari kita yang tidak berubah. Keluarga. Rekomendasi ahli, DHA 100 mg per hari. Yakin DHA si kecil cukup? Enfagrow Essential dengan DHA lebih tinggi dan nutrisi penting, bantu optimalkan kecerdasan dan sosialnya. Enfagrow Essential, Smart with Heart. Sule merasa meskipun dirinya punya konsentrasi terhadap seni, kebudayaan, dan kemasyarakatan, tetapi ia tidak ada niatan untuk mencurahkannya melalui jabatan politik. Sementara itu, presenter Raffi Ahmad beberapa tahun terakhir semakin dekat membangun relasi dengan politikus. Sebut saja Nisha Ahmad, yang merupakan adik Raffi yang maju sebagai caleg pada pemilu legislatif 2024. Lalu ada juga JJ Govinda selaku adik ipar Raffi Ahmad yang menjadi caleg di pemilu 2024 dan mengikuti kontestasi Pilbub Bandung Barat sebagai bakal calon wakil bupati. Masih dilansir dari video yang sama, Sule sempat ditanya oleh Kaesang apakah tak berminat terjun ke ranah legislatif semisal dengan menjadi caleg yang dilakukan beberapa pelawak lainnya seperti Komeng, Narji, dan Denny Cagur. Menjawab Kaesang, Sule mengatakan bahwa dirinya merasa khawatir kalah lucu jika maju menjadi caleg dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Pendengar pernyataan Sule, Kaesang tertawa. Kiki Saputri lalu menanggapi Sule dengan mengatakan bahwa popularitas dan kontribusi yang dilakukan selama ini memungkinkan Sule bisa mendulang suara tinggi. Namun, Sule sekali lagi menyatakan bahwa dirinya tak memiliki niatan untuk terjun ke dunia politik praktis, baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai caleg. Sule merasa saat ini dirinya lebih baik mengurus keluarganya sebaik mungkin. Sementara itu terkait pilkada 2024 ini, Sule tampak mendukung pasangan Dik Suratno Nugrahawan, Bagja Setiawan untuk pilkada Kota Cimahi 2024. Sule dan aktor Mat Drajat alias Kang Komar preman pensiun hadir langsung dalam acara deklarasi Dik Bagja di Pandiga Education Sport, Kota Cimahi pada Rabu 28 Agustus 2024 kemarin. Sule mengaku sudah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Dik membahas misi pembangunan Kota Cimahi. Salah satunya agar turis asing tidak hanya mengunjungi Bali, namun juga datang ke Cimahi. Sule pun berpesan kepada Dik agar menjadi pemimpin yang amanah ketika terpilih menjadi wali kota Cimahi. Selain itu, Sule juga berpesan kepada Dik untuk lebih memperhatikan seniman-seniman yang ada di kota Cimahi. Di lokasi yang sama, Kang Komar mengaku siap all out untuk memenangkan Dik Bagja dengan melakukan roadshow kampanye di seluruh kecamatan di kota Cimahi.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Nama Sule tengah viral di media sosial X baru-baru ini karena bocoran obrolannya dengan Raffi Ahmad. Dalam video yang beredar, Sule mengaku mendapat tawaran dari Raffi Ahmad untuk berkontestasi dalam pilkada, yakni tawaran maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Trendingnya komedian Sule di media sosial X pada pagi ini, Kamis 29 Agustus 2024, karena bocoran obrolannya soal politik dengan Raffi Ahmad. Ini ternyata terkait dengan cuplikan video wawancaranya bersama komika Kiki Saputri dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat yang tayang pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu. Dalam video tersebut, Sule membocorkan bahwa ia mendapat tawaran untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, khususnya yang berada di Jawa Barat. Tawaran tersebut salah satunya datang dari selebriti Raffi Ahmad. Sule mengaku ditelepon oleh Raffi untuk maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Saat menerima panggilan telepon itu, Sule mengaku kaget. Pasalnya, ia tidak menyangka akan mendapat tawaran menjadi calon Wakil Wali Kota Bekasi di pagi hari. Sule pun mengaku bingung menjawab tawaran Raffi Ahmad tersebut. Kendati demikian, ayah 5 anak ini mengaku sejauh ini tidak tertarik terjun ke dunia politik. Sule mengungkap popularitasnya sebagai pelawak kerap membuatnya mendapat tawaran terjun ke dunia politik praktis. Ia mengaku pernah ditawari menjadi calon anggota legislatif atau caleg, kemudian calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Sule merasa meskipun dirinya punya konsentrasi terhadap seni, kebudayaan, dan kemasyarakatan, tetapi ia tidak ada niatan untuk mencurahkannya melalui jabatan politik. Sementara itu, presenter Raffi Ahmad beberapa tahun terakhir semakin dekat membangun relasi dengan politikus. Sebut saja Nisha Ahmad yang merupakan adik Raffi yang maju sebagai caleg pada pemilu legislatif 2024. Lalu ada juga JJ Govinda selaku adik ipar Raffi Ahmad yang menjadi caleg di pemilu 2024 dan mengikuti kontestasi Pilbub Bandung Barat sebagai bakal calon wakil bupati. Masih dilansir dari video yang sama, Sule sempat ditanya oleh Kaesang apakah tak berminat terjun ke ranah legislatif semisal dengan menjadi caleg yang dilakukan beberapa pelawak lainnya seperti Komeng, Narji, dan Denny Cagur. Menjawab Kaesang, Sule mengatakan bahwa dirinya merasa khawatir kalah lucu jika maju menjadi caleg dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Mendengar pernyataan Sule, Kaesang tertawa. Kiki Saputri lalu menanggapi Sule dengan mengatakan bahwa popularitas dan kontribusi yang dilakukan selama ini memungkinkan Sule bisa mendulang suara tinggi. Namun, Sule sekali lagi menyatakan bahwa dirinya tak memiliki niatan untuk terjun ke dunia politik praktis, baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai caleg. Sule merasa saat ini dirinya lebih baik mengurus keluarganya sebaik mungkin. Sementara itu terkait pilkada 2024 ini, Sule tampak mendukung pasangan Dik Suratno Nugrahawan, Bagja Setiawan untuk pilkada Kota Cimahi 2024. Sule dan aktor Mat Drajat alias Kang Komar preman pensiun hadir langsung dalam acara deklarasi Dik Bagja di Pandiga Education Sport, Kota Cimahi pada Rabu 28 Agustus 2024 kemarin. Sule mengaku sudah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Dik membahas misi pembangunan Kota Cimahi. Salah satunya agar turis asing tidak hanya mengunjungi Bali, namun juga datang ke Cimahi. Sule pun berpesan kepada Dik agar menjadi pemimpin yang amanah ketika terpilih menjadi wali kota Cimahi. Selain itu, Sule juga berpesan kepada Dik untuk lebih memperhatikan seniman-seniman yang ada di kota Cimahi.
Di lokasi yang sama, Kang Komar mengaku siap all out untuk memenangkan Dik-Dik Bagja dengan melakukan roadshow kampanye di seluruh kecamatan di kota Cimahi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. You seem like a winner to me. Are you a winner or a loser? I'm a winner, Jason. Okay. Winners know their value. Say Yeah. it. I know my value. Say it again. I like you know mean it. my value. Right. If anybody wants it for free, what are you going to tell them? F off. Yeah. Tell them, let's try Yeah. one more time. Yeah. F off. Hey, I know my I value. want it for free. I want it for free. I want it for free. F off, Jason. I know my value. You're going to pay. I love you now. Now I'm in love with you. This Week in Startups is brought to you by Fidelity Private Shares. Fidelity Private Shares. Manage your cap table and data room. Get faster, more accurate 409A valuation and fully automate your next financing round. Visit fidelityprivateshares.com. Mention our podcast and receive 20% off your first year paid subscription. Google Cloud. Accelerate your startup journey with the Google for Startups Cloud program. Get up to $200K in Google Cloud credits or up to $350K for AI startups, plus training and guidance. Apply at startups.google.com/twist. And Runway. Looking to level up your financial planning? Runway is the modern and intuitive way to model, plan, and align your business for everyone on your team. Sign up at runway.com/twist to get your first 2 months free. All right, everybody. Welcome back to This Week in Startups. I'm your host, Jason Calacanis. With me is Kelly Schricker. She is a principal here at the Launch Fund. That's my venture fund. We got 20 people at the company. And one of our passions is helping founders figure out if they want to start a company. And we meet them in year zero at a little format we call Founder University. You can visit founder.university. And this 12-week program has a bunch of modules about how to start a company. We accept 250 startups to each cohort. And then every week they check in with us and Kelly and the team and just tell us how they're doing. We wind up investing in about 5 to 10% of the graduates of the program. Sometimes we do it during the program. Sometimes we do it when people apply to the program. We get super impressed with the company. Sometimes we do it after they graduate. We give them 2 offers. Hey, do you want us to be your first check for about $25K so that you can incorporate? And sometimes we'll give them the $125K check that's standard in Silicon Valley, like Techstars, Y Combinator, and Accelerator do. And Kelly brings me the best companies. We feature them here on This Week in Startups so you can see what companies we're investing in, because the greatest proxy, Kelly, of where the technology industry is going and where entrepreneurs are going is where the capital allocators place their bets. So what you'll see here today is 3 of the top companies that Kelly selected for me to meet, and we'll find out if I want to invest in them. Kelly, did I miss anything with the program? Maybe you could tell us when the next one is? Absolutely. Our next cohort is going to be cohort 9, which kicks off on October 25th. So we've got plenty of time, founders, but don't wait. Go ahead and apply at founder.university, and hopefully you'll get to come and join us for 12 weeks. Okay, to have their best chance of getting accepted, what are the top 2 or 3 things you hear me say over and over again lead to success with a startup? What are the factors we look for in founder university companies? Absolutely. A few of the things we look for are definitely builder founders. So developers, designer, UI, UX folks, growth hackers, really people that can bring the product to market and get it out there without having to spend a whole bunch of money. Outside of that, we really love product velocity, even if you're very early and you maybe don't even have those customers on the platform yet. Just seeing that you're out there getting the work done week over week, moving forward, not just changing your logo every week or so, which we do see from time to time. But we really want folks that are in it to win it and are willing to put in the work. And, being a developer, designer, UI, growth hacker is a good start there. And then just working really hard. Okay. So we love product founder builders. We like multiple teams. If you're 2 or 3 developers, man, chances of us funding you are very high. If you're 1 developer, 1 designer, 1 growth hacker, it's pretty good. If you're 3 idea people, a salesperson, man, you can't build the product and you got to ship a bunch of money to some development agency, we're not going to fund you. So there you have it, folks, or unlikely. So let's get to work. Who's our first company? We got 2 minutes on the clock for them to present, yeah? Yes, we do. All right. Okay. First up, we're going to have Eric at the Public Board.
All right, Eric, welcome to the program. You have 2 minutes on the clock. And remember, most people are listening. So if you're listening right now and you want to see this deck and see the product, go to YouTube, do a search, or listen to us on Spotify where we have video incorporated into This Week in Startups. 3, 2, go. Thank you. Hi, I'm Eric, CEO and co-founder of the Public Board. We're decentralizing access to digital billboards everywhere. Our product aims to make it as easy as sending a tweet to every digital billboard in the country and beyond. This is the construction company I used to own, and when I had it, I wanted to display content on digital billboards, but I never did because I found the process was just too slow and painful. So after I sold that company, I thought, what an interesting pain point I could resolve for other people. The easiest way to test assumptions and get feedback was to bring digital billboards to major events, and our model was to give one free display spot to everyone and then upsell from there. We did that for 6 days. We had over 2,700 pieces of content uploaded by about 2,200 free account creations, about 250 of which paid for upgrades in our automated sales funnel, generating us about $31,000 in revenue, and our customers loved it. They loved the photos. They loved sharing them all over social media, and that created an incoming supply of new leads for our sales funnel. And that's exactly what our competition doesn't do. They're living in the past. They're thinking too small. We're opening up a new market, and when we're successful, people will no longer refer to billboard advertising. They'll refer to public messaging. We're a marketplace for billboard owners. Our beachhead customer is the consumer market. It's the highest margin and the maximum virality, and it opens us up to move into SMBs and enterprise in the future. We have a variable take rate based on performance. The more revenue we generate for a board owner, the more take rate we end up getting. In a summarized, simplistic sense, if we look at a sample city of about 2 million people, based on our take rate, we think we can generate about $5 million of revenue in that type of a city. Which means we need about 20 cities in order to hit our 100 mil ARR in the United States. And that's before we go international. My co-founder and I are repeat founders. We're a technical team. We're really grateful to be here on the Twist podcast. Thank you, Jason, for your time. My name is Eric, CEO and co-founder of the Public Board. Okay, this is a great presentation. Public Board, their board, or it's a board for the public to use. I like your vibes, and I like the energy. I like the making it really easy for people. It's a marketplace. It's software. We like all those kind of things. How many co-founders are there in the company? Myself and my co-founder, Bargav, just 2. Great. Where did you each work? Anywhere notable? Did you work somewhere notable before this, each of you? Before this, we were founders. We exited our past ventures. We met through LinkedIn, and I was looking for a co-founder. We got along really well a few years ago. So doing this together was a no-brainer. So you're startup founders. You had a previous company, each different companies. Correct. How did those companies do? Did you sell for a profit? Did you sell for break even? Did you have an acqui-hire? Did you shut them down? Tell me. Yeah, my last company, the one that I sold, brought it to about 6 mil ARR. I built it from 0 people up to 60. Exited on a cash sale. It was in construction, so a little lower margin, more like an EBITDA calculation, not tech valuations. Yeah, it was. And my co-founder Bargav, same thing, grew us to 20 million users on the tech side in the fitness world and exited to Battery Ventures. So both of you are technical, you're writing the code, or what are the skills here? How do you break things up as co-founders? Bargav is definitely the co-founder that does all the code writing. I get really involved in the UI, the UX, understanding the customer, working directly with them. That's my passion and kind of my forte in the relationship. We're kind of like, 2 peas in a pod here. Love it. Love it. Now, you're not going to own the billboards. You're going to find billboard owners and then convince them to give you some of their inventory, all of their inventory. How's that going to work, do you think? Yeah, we start with some, build that trust, grow it up. And when they can see that we generate more revenue for them than they would on their own, we end up with the whole thing. Okay, so this is a great idea. What about, these digital signs I'll see, when I'm at a urinal or something, or in a cafe? I notice people are kind of putting up these things in alternative places. And I've been pitched on dozens of startups over the last 15 years that do these kind of things. What do you think of those, I'll call them micro billboards? Yeah. To me, it's, the way of the future is to have digital billboards kind of everywhere. So there's no stopping that evolution. It's definitely not our beachhead customer. However, I would imagine in the future, it's kind of inevitable that we would probably end up touching any digital billboard in an elevator or on an Uber car or wherever it happens to be. Fantastic. Thank you so much for sharing your vision. It's very clever. And I think it could work really well for events, by the way. Your little pop-up there got me excited. If I put one of these billboards up at the All-In Summit, let's say, in the lobby, or I put 10 of them up all around the event, at the parties, etc.,
And then we told the sponsor, because we do this for our sponsors at our events, we'll have their logos in rotation. Now, if we had the logos in rotation and we told anybody at the event, put something up on the board for, 10 minutes for $100 or whatever it is, or $500, that could be kind of powerful. I might not do it, but I could see Coachella doing it. I could see, any number of events doing it, a volleyball tournament at the beach, putting up a couple of these, or, whatever it happens to be. So I find it kind of compelling to put these up in different places. I know there are mobile billboards that people are using a whole bunch, like trucks that deliver like one case of Topo Chica, but, while they're on the way to deliver them, they drive through really popular neighborhoods. So very cool vision. Thank you so much. Okay, founders, are you overwhelmed by cap table management? And are you up to your neck in all of this due diligence you have to do? Well, shouldn't managing your investors be easy? That's where Fidelity Private Shares can help. Because dealing with equity is confusing and fundraising shouldn't have to be your full-time job. And you got to have a solution provider that you trust. With Fidelity Private Shares, you're going to easily be able to manage your cap table in your data room. You're going to get faster and more accurate 409A valuations. And you're going to be able to do sophisticated scenario modeling, which I'm telling you, a lot of founders don't focus on, and they should. You want to know what that pro forma cap table looks like and, do some scenarios. Hey, if we get bought for 100 million, a billion, what happens? And you're going to want to automate your next funding round. You want it to go smoothly, and you want to come across as professional, all on one collaborative platform with awesome support. Fidelity even has an amazing startup community for access to exclusive events for founders and VCs. So experience the difference that Fidelity can make by visiting fidelityprivateshares.com. Mention our podcast, and you will receive 20% off your first year paid subscription. All right, wonderful. Next up, we have Matt at Speed AI. All right, Matty Boy with an AI. Here we go. I wonder if you have speedai.tech. Maybe get a .tech domain. My favorite. All right, here we go. 3, 2, go. Hi, my name is Matt, and we are Speed AI, an app that creates adaptive training plans and coaching for runners. From the day you decide to register for a marathon to the moment you cross the finish line, we hold your hand every step of the way. Meet Tim. He's a new runner registered for the New York City Marathon, but doesn't know where to start training. Tim downloads the app and answers this dynamic questionnaire about his fitness history. He connects his wearables like Apple Watch or Whoop, and Speed's algorithms incorporate all of this data to create a tailored training plan for the New York City Marathon. As Tim trains, his Whoop detects he didn't get much sleep. Speed's assistant AI detects and suggests an adjustment to the upcoming workout for the day. Soon after starting his plan, Tim then receives his monthly nutrition box filled with energy gels and hydration products. Speed's unique nutrition training tells Tim exactly when to use the energy gels to maximize their effectiveness. Our closed beta users like Tim are telling us that our training approach incorporating nutrition is helping them set new personal records. With Speed, we're offering 3 product tiers. At $18.99 a month, a training plan, for $29.99 a month, training and coaching, and for $59.99 a month, training, coaching, and a monthly subscription box. We have a closed beta with a small group of users. We're releasing our open beta in 2 weeks' time for September 1st. In the meantime, we've released the nutrition box to our waitlist and had a surprising amount of engagement from interested athletes, influencers, and even some brands asking if they can include products. At Speed, we have a love of endurance sports, having competed at events like the Ironman World Championships and numerous marathons. My brother, sister, and I are a family team of software engineers with experience working for startups, government, and large tech companies like Twitter and Datadog. Thank you. Okay, we've done a lot of coaching apps. Most of them have not worked out so well, but I do think AI brings something new to it. How do you make sure that the AI is actually giving good advice and not hallucinating? I was a marathon runner for many years. For a decade, I did 11 New York City marathons. I would have loved to have a coach. I would have loved to have an app. I was writing everything down in a journal, basically to keep track of my training, and then maybe a spreadsheet. So I do understand that marathon runners have a unique need. But isn't the AI going to be bad? And how do you make sure that it gives good advice? Yeah, so the biggest thing for us that we've seen in our testing is really making sure that the context that the AI has is accurate and has a good background. One of the things that we've definitely seen is for the users who are using the app, the guardrails are definitely something that we're working on for sure.
Awesome. But it's something we need to improve. And then with these bars, what's the point of getting the bars from you when I can buy them on Amazon? I'm curious if that's like a major part of the vision or it's a distraction. Tell me your thinking. So one of the things that when we've been talking to users is the nutrition and how to actually take those energy bars and gels during training is one of the things that's left out of most training protocols. And so that's one of the things that's key to the training plans themselves. So if you're training and you're going on your long run, doing a race simulation, we say, 15 minutes in, you need to be taking the gel that we've supplied to you. And then 30 minutes, and then your body actually is able to acclimate to these gels. Okay. Tell me about the founding team. So we're a brother-sister team. The three of us, we're all siblings. Three siblings. Three. Okay. Yeah. Wow. And we're all software engineers. So okay. We're done. 3 software engineers, siblings. Love it. You've worked together before on projects, I take it. From building sandcastles to startups. Good enough for me. Okay, Kelly, let's keep the trains moving here. Give me my third company. I'm really excited. I want to invest in one of these. I'm feeling frisky. I want to make a bet. And I love the first two. If the third one is good, I'm going to have a big problem here. Let's go. Next up is Joe at Pod Engine. Hello. All right. I love pods. Go. Perfect. I'm Joe, CEO and co-founder at Pod Engine, the podcast audio intelligence platform. Meet Sarah. Sarah's head of marketing at a growth stage fintech. She needs to grow revenue and knows that podcasting as a channel is a no-brainer to explore, but she doesn't know where to start. She's found it impossible to do herself. Existing tools and agencies are time-consuming, manual, or really expensive. Then she found Pod Engine. She creates an account, and Pod Engine AI enriches her profile and creates a podcast strategy for her, just like a real agency. Because Pod Engine transcribes and analyzes thousands of episodes every single day, she starts receiving opportunities immediately into her inbox. Relevant podcasts are guests on or sponsor, and alerts for her brand and her competitors. After just 2 weeks, she's really impressed. She's booked interviews of 4 industry-leading podcasts, as well as uncovered which competitors are sponsoring podcasts, and she's received alerts when her brand has been compared to other competitors. This industry has really surprised us. It's built on manual and labor-intensive work, and it's perfect to streamline with AI. As well as our initial platform, we're now iterating super quickly. We've got a guest booking workflow, media monitoring solution, and we think the world's most powerful search engine for podcasts. Our roadmap is equally as exciting, bolstered by customer demand and inbound interest. It's a huge opportunity. There's over 500,000 active podcasts, a rapidly growing industry. Majority of podcasts take guests or seek sponsorships. However, podcasting as a growth medium is yet untapped by most businesses. We're the team to do this. We're serial builder, founder, friend, entrepreneurs with multiple exits under our belts. And despite being so early, we have great traction. We've got 5 pay-in media monitoring customers. We're working closely with 10 pilot agencies and API customers, and we have over 400 freemium users. I'm Joe Tanarella, CEO at podengine.ai. Okay, well done. You did a great job, Joe. I know this need. So having 2 podcasts, one of them is like really, really big, and the other one's this podcast we're on right now is niche, but makes a lot of money, has been sold out for, 12 or 13 years since we've had advertising. The first year we weren't even trying. And so I did research manually. I think I had hired Magic assistants, and then I was using AthenaWow.com assistants to go through the top business podcasts and add new sponsors to our Google Sheet to give to the partnership team. And I just said, hey, go to the top 50 podcasts, look at the notes, show notes. It was very manual. But, if we put somebody on it manually who costs, $10 an hour, $20 an hour, and they can find, I don't know, but 5 new sponsors a day, an hour, and they do it for 10 hours, and we have 50 new leads. Oh my Lord, each of those leads is worth, to me, $10. So, it's easy peasy lemon squeezy. But you have something else here, which is people want to be guests. I get bombarded. There's these podcast agencies now that literally all they do is book people on podcasts, authors, business people, etc., influencers. And I hate these companies with all my heart. And I block their domains using Superhuman. I hit the Shift exclamation key. And I literally not only block that person, I block @pod, bookers or something. And then I have a little thing where if they try to get around me and hit me with the Gmail, I reply to them and say, we do not take guest suggestions. And they're like, okay, well, I just have these 3 suggestions. So how do I get them to you? And I'm like, hey, dummy, we don't take suggestions.
However, I do know that other podcasts do. The one concern I have is you're boiling the ocean. 500,000 podcasts, way too many. What you really want to do is tell this to constituents, these are the top podcasts. These are their advertisers. These are the new advertisers. So, hey, here's the This Week in Startups. We just started having Oracle as an example, which has a really great cloud offering, and they're on the pod. So my competitors would want to know, hey, Oracle started doing This Week in Startups. Are they doing any other podcasts, right? So there's like a very kind of interesting nuance here. The long tail, I don't think actually matters that much. So I'd rather see you focus not on the 500,000 podcasts, do the 5,000 that are notable, because 90% of the revenue is in the top 500 podcasts, probably, is my guess. And I saw some notes about that. So I love the idea. What does it cost? What are you charging right now? So at the moment, to be completely honest, we're still figuring out pricing, just like we're figuring out product market fit and what that looks like. Okay, tell me what you think. So between $50 and $300 a month, depending on kind of size. Okay, We have a I'm going freemium to give model you a right now. very important piece of advice right now. Yep. The cheapest price is $500 a month. Anybody who can't afford that is a mid loser. You don't want to talk to them. Yeah. You want to talk to the people who are serious. If you're hiring a PR firm, that's between $2,000 and $25,000 a month. If you're looking for advertisers, the typical ad buy is probably between $10,000 and $100,000 on average for an average podcast. That means $500 a month, $6,000 a year. I would make people pay for the year up front. I would make them sign a 2-year commitment maybe, and then you could fall back to monthly if they want to try it. I would give no free, 0 free. In order to use it, you have to have a credit card. Please trust me on this. Do not be a loser, okay? Yeah. You seem like a winner to me. Are you a winner or a loser? I'm a winner, Jason. Okay. Winners know their value. Say it. I know my value. Say it again. I like you mean know it. my value. Right. If anybody wants it for free, what are you going to tell them? I'm going to tell them they've got to pay. Yeah. Tell them, let's try Yeah. one more time. Yeah. F off, Hey, I know my I value. want it for free. I want it for free. I want it for free. F off, Jason. I know my value. You're going to pay. I love you now. Now I'm in love with you. Because I have so many founders who say they have the greatest product ever, but they don't want to charge. Are you a chicken? Not a chicken. Or are you a man? A man. You're a human, okay? You're a man. Yes. Charge for the goddamn product, okay? And charge a lot. Yeah. Charge a lot. I would make it $1,000 actually. And then just have people beg you for a discount. Say, there's no reason to discount that. If you're serious, you get one booking for your client. It's worth $10,000. So you need to get one a year to break even. Your second one, you're profitable. You get one advertiser, J-Cal, you're profitable. If you tell me that, I'm all in. Great. So this is a great idea. You can crush it. Most people are not going to like this idea. Most investors are not going to like it. Savvy ones know that data systems, data subscriptions are a great business. You can look at a lot of different databases that charge, whether it's Crunchbase or there's a bunch of advertising database. People love paying for this shit. But they will not respect you if it's less than $10,000 a year. Yeah. So I would say it's $10,000 a year. If you don't want to pay $10,000 a year, it's $2,500 a month for 1 month. You can try for 1 month for $2,500, or you can pay $10,000 for the year. It's a yearly contract. You got to give and that's it. But be hardcore. Great idea. Got it. And tell me about your team. How many co-founders? 2 co-founders, both technical. You write code? I'm writing code. Luke, my co-founder, he's computer science. He's started and sold a consulting business in software. So he's the hardcore one. I'm contributing to the website. Yeah. All right. Well done. Well done. Okay. Thank you. Great job. All right, everybody, being at a startup is a team sport. You're not going to get there alone, man. You got your founders, you got the early team members, of course, investors, most importantly, that first couple of customers, right? And you all work together to get your company off the ground. And I have great news for you and your team. Google for Startups Cloud program is now a partner here at This Week in Startups. And listen, you all just want to know the number. Here's the number, 200,000. 350,000. These are the two numbers. What are these two numbers? You're going to get $200,000 in Google Cloud credits. And if you're an AI startup, you can get up to $350,000. Google is serious. Google for Startups Cloud program is here on This Week in Startups. Just letting you know, they are serious about helping your startup. The number is the number, okay? And there's 2 great numbers here.
90% of generative AI unicorns choose Google Cloud. We all know that. They do a great job. So here's your call to action. You need to get these credits. You need to start building. You're going to find out everything about this amazing program, Google Startup Cloud Program, at startups.google.com/twist. Okay, very simple. Hit the rewind key, bookmark this, write it down. I want you to sign up right now. Pause the podcast because these are big numbers, folks. They really want to support you. I don't know how long they're going to do this for. So startups.google.com/twist. All right, let's get back to this amazing program. Kelly, let's have a conversation. Give me your ranking of these three companies based on you've been how many years in working for me as a venture capitalist? 3 years. 3 years. Okay, based on your 3 years, rank 1, 2, and 3 in terms of if we invested in each of them at the same valuation, and wound up owning a whatever small percentage of the company for supporting them and giving them cash, which one's going to give us the biggest return, second best return, third best return, in your estimation, and tell me why. Absolutely. So I'll start with who I think will have the hardest time getting there, which is Speed AI. Running is a really big space. Consumer can be a little bit hard. I think really talking to your customers is going to help you figure out exactly what is needed in a crowded market and then just go as hard as you can on that. With Pod Engine, love a SaaS business. Podcasting is huge. I think it will only get bigger. And so if they listen to that good advice about pricing, I think that they have a good chance of returning our fund and then even more if we were to invest. Okay, and just to be clear, it's not SaaS because that's software as a service. This is a data play, right? It's a data Correct. subscription. So it is a subscription, but let's just make sure we're clear. It's not SaaS, it's data. Keep going. And your number one and what? Cool. My number one is Public Board. Disrupting, frankly, a really boring business and removing a lot of friction just opens up a whole new world of customers, which is really interesting in the VC world. The other thing I think is really interesting is not just that it would be the, out-of-home advertising, but as you said, there's event applications here. On the B2C side, you can celebrate life milestones and graduations, promposals, right? Oh, wow. People are willing to really do that thing for the wow moment and the experience. And so I can see how, especially with the idea that you can test it for cheap or free, and then you get really addicted to it. All of a sudden it's gamified. Your friends are pulling pranks on each other. Who knows what it looks like, right? Okay, your order is almost perfect. The correct order is Pod Engine, then the billboards, then the Marathon app. The reason is Pod Engine. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Nama Sule tengah viral di media sosial X baru-baru ini karena bocoran obrolannya dengan Raffi Ahmad. Dalam video yang beredar, Sule mengaku mendapat tawaran dari Raffi Ahmad untuk berkontestasi dalam pilkada, yakni tawaran maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Trendingnya komedian Sule di media sosial X pada pagi ini, Kamis 29 Agustus 2024, karena bocoran obrolannya soal politik dengan Raffi Ahmad. Ini ternyata terkait dengan cuplikan video wawancaranya bersama komika Kiki Saputri dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat yang tayang pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu. Dalam video tersebut, Sule membocorkan bahwa ia mendapat tawaran untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, khususnya yang berada di Jawa Barat. Tawaran tersebut salah satunya datang dari selebriti Raffi Ahmad. Sule mengaku ditelepon oleh Raffi untuk maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Saat menerima panggilan telepon itu, Sule mengaku kaget. Pasalnya, ia tidak menyangka akan mendapat tawaran menjadi calon Wakil Wali Kota Bekasi di pagi hari. Sule pun mengaku bingung menjawab tawaran Raffi Ahmad tersebut. Kendati demikian, ayah 5 anak ini mengaku sejauh ini tidak tertarik terjun ke dunia politik. Sule mengungkap popularitasnya sebagai pelawak kerap membuatnya mendapat tawaran terjun ke dunia politik praktis. Ia mengaku pernah ditawari menjadi calon anggota legislatif atau caleg, kemudian calon kepala daerah, dan lain sebagainya.
Sule merasa meskipun dirinya punya konsentrasi terhadap seni, kebudayaan, dan kemasyarakatan, tetapi ia tidak ada niatan untuk mencurahkannya melalui jabatan politik. Sementara itu, presenter Raffi Ahmad beberapa tahun terakhir semakin dekat membangun relasi dengan politikus. Sebut saja Nisha Ahmad yang merupakan adik Raffi yang maju sebagai caleg pada pemilu legislatif 2024. Lalu ada juga JJ Govinda selaku adik ipar Raffi Ahmad yang menjadi caleg di pemilu 2024 dan mengikuti kontestasi Pilbub Bandung Barat sebagai bakal calon wakil bupati. Masih dilansir dari video yang sama, Sule sempat ditanya oleh Kaisang apakah tak berminat terjun ke ranah legislatif semisal dengan menjadi caleg yang dilakukan beberapa pelawak lainnya seperti Komeng, Narji, dan Denny Cagur. Menjawab Kaisang, Sule mengatakan bahwa dirinya merasa khawatir kalah lucu jika maju menjadi caleg dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Mendengar pernyataan Sule, Kaisang tertawa. Kiki Saputri lalu menanggapi Sule dengan mengatakan bahwa popularitas dan kontribusi yang dilakukan selama ini memungkinkan Sule bisa mendulang suara tinggi. Namun, Sule sekali lagi menyatakan bahwa dirinya tak memiliki niatan untuk terjun ke dunia politik praktis, baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai caleg. Sule merasa saat ini dirinya lebih baik mengurus keluarganya sebaik mungkin. Sementara itu terkait pilkada 2024 ini, Sule tampak mendukung pasangan Dik Suratno Nugrahawan, Bagja Setiawan untuk pilkada Kota Cimahi 2024. Sule dan aktor Mat Derajat alias Kang Komar preman pensiun hadir langsung dalam acara deklarasi Dik Bagja di Pandiga Education Sport, Kota Cimahi pada Rabu 28 Agustus 2024 kemarin. Sule mengaku sudah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Dik membahas misi pembangunan Kota Cimahi. Salah satunya agar turis asing tidak hanya mengunjungi Bali, namun juga datang ke Cimahi. Sule pun berpesan kepada Dik agar menjadi pemimpin yang amanah ketika terpilih menjadi wali kota Cimahi. Selain itu, Sule juga berpesan kepada Dik untuk lebih memperhatikan seniman-seniman yang ada di kota Cimahi. Di lokasi yang sama, Kang Komar mengaku siap all out untuk memenangkan Dik Bagja dengan melakukan roadshow kampanye di seluruh kecamatan di kota Cimahi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Nama Sule tengah viral di media sosial X baru-baru ini karena bocoran obrolannya dengan Raffi Ahmad. Dalam video yang beredar, Sule mengaku mendapat tawaran dari Raffi Ahmad untuk berkontestasi dalam pilkada, yakni tawaran maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Trendingnya komedian Sule di media sosial X pada pagi ini, Kamis 29 Agustus 2024, karena bocoran obrolannya soal politik dengan Raffi Ahmad. Ini ternyata terkait dengan cuplikan video wawancaranya bersama komika Kiki Saputri dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, di kanal YouTube Kaisang Pangarep by GK Hebat yang tayang pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu. Dalam video tersebut, Sule membocorkan bahwa ia mendapat tawaran untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, khususnya yang berada di Jawa Barat. Tawaran tersebut salah satunya datang dari selebriti Raffi Ahmad. Sule mengaku ditelepon oleh Raffi untuk maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Saat menerima panggilan telepon itu, Sule mengaku kaget
Pasalnya, ia tidak menyangka akan mendapat tawaran menjadi calon wakil wali kota Bekasi di pagi hari. Sule pun mengaku bingung menjawab tawaran Raffi Ahmad tersebut. Kendati demikian, ayah 5 anak ini mengaku sejauh ini tidak tertarik terjun ke dunia politik. Sule mengungkap, popularitasnya sebagai pelawak kerap membuatnya mendapat tawaran terjun ke dunia politik praktis. Ia mengaku pernah ditawari menjadi calon anggota legislatif atau caleg, kemudian calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Sule merasa meskipun dirinya punya konsentrasi terhadap seni, kebudayaan, dan kemasyarakatan, tetapi ia tidak ada niatan untuk mencurahkannya melalui jabatan politik. Sementara itu, presenter Raffi Ahmad beberapa tahun terakhir semakin dekat membangun relasi dengan politikus. Sebut saja Nisha Ahmad yang merupakan adik Raffi yang maju sebagai caleg pada pemilu legislatif 2024. Lalu ada juga JJ Govinda selaku adik ipar Raffi Ahmad yang menjadi caleg di pemilu 2024 dan mengikuti kontestasi Pilbub Bandung Barat sebagai bakal calon wakil bupati. Masih dilansir dari video yang sama, Sule sempat ditanya oleh Kaisang apakah tak berminat terjun ke ranah legislatif semisal dengan menjadi caleg yang dilakukan beberapa pelawak lainnya seperti Komeng, Narji, dan Denny Cagur. Menjawab Kaisang, Sule mengatakan bahwa dirinya merasa khawatir kalah lucu jika maju menjadi caleg dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Mendengar pernyataan Sule, Kaisang tertawa. Kiki Saputri lalu menanggapi Sule dengan mengatakan bahwa popularitas dan kontribusi yang dilakukan selama ini memungkinkan Sule bisa mendulang suara tinggi. Namun, Sule sekali lagi menyatakan bahwa dirinya tak memiliki niatan untuk terjun ke dunia politik praktis, baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai caleg. Sule merasa saat ini dirinya lebih baik mengurus keluarganya sebaik mungkin. Sementara itu terkait pilkada 2024 ini, Sule tampak mendukung pasangan Dik Suratno Nugrahawan, Bagja Setiawan untuk pilkada Kota Cimahi 2024. Sule dan aktor Mat Derajat alias Kang Komar preman pensiun hadir langsung dalam acara deklarasi Dik Bagja di Pandiga Education Sport, Kota Cimahi pada Rabu 28 Agustus 2024 kemarin. Sule mengaku sudah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Dik membahas misi pembangunan Kota Cimahi. Salah satunya agar turis asing tidak hanya mengunjungi Bali, namun juga datang ke Cimahi. Sule pun berpesan kepada Dik agar menjadi pemimpin yang amanah ketika terpilih menjadi wali kota Cimahi. Selain itu, Sule juga berpesan kepada Dik untuk lebih memperhatikan seniman-seniman yang ada di kota Cimahi. Di lokasi yang sama, Kang Komar mengaku siap all out untuk memenangkan Dik Bagja dengan melakukan roadshow kampanye di seluruh kecamatan di kota Cimahi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Nama Sule tengah viral di media sosial X baru-baru ini karena bocoran obrolannya dengan Raffi Ahmad. Dalam video yang beredar, Sule mengaku mendapat tawaran dari Raffi Ahmad untuk berkontestasi dalam pilkada, yakni tawaran maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Trendingnya komedian Sule di media sosial X pada pagi ini, Kamis 29 Agustus 2024, karena bocoran obrolannya soal politik dengan Raffi Ahmad. Ini ternyata terkait dengan cuplikan video wawancaranya bersama komika Kiki Saputri dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, di kanal YouTube Kaisang Pangarep by GK Hebat yang tayang pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu. Dalam video tersebut, Sule membocorkan bahwa ia mendapat tawaran untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, khususnya yang berada di Jawa Barat.
Tawaran tersebut salah satunya datang dari selebriti Raffi Ahmad. Sule mengaku ditelepon oleh Raffi untuk maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Saat menerima panggilan telepon itu, Sule mengaku kaget. Pasalnya, ia tidak menyangka akan mendapat tawaran menjadi calon Wakil Wali Kota Bekasi di pagi hari. Sule pun mengaku bingung menjawab tawaran Raffi Ahmad tersebut. Kendati demikian, ayah 5 anak ini mengaku sejauh ini tidak tertarik terjun ke dunia politik. Sule mengungkap popularitasnya sebagai pelawak kerap membuatnya mendapat tawaran terjun ke dunia politik praktis. Ia mengaku pernah ditawari menjadi calon anggota legislatif atau caleg, kemudian calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Sule merasa meskipun dirinya punya konsentrasi terhadap seni, kebudayaan, dan kemasyarakatan, tetapi ia tidak ada niatan untuk mencurahkannya melalui jabatan politik. Sementara itu, presenter Raffi Ahmad beberapa tahun terakhir semakin dekat membangun relasi dengan politikus. Sebut saja Nisha Ahmad, yang merupakan adik Raffi yang maju sebagai caleg pada pemilu legislatif 2024. Lalu ada juga JJ Govinda selaku adik ipar Raffi Ahmad yang menjadi caleg di pemilu 2024 dan mengikuti kontestasi Pilbub Bandung Barat sebagai bakal calon wakil bupati. Masih dilansir dari video yang sama, Sule sempat ditanya oleh Kaisang apakah tak berminat terjun ke ranah legislatif semisal dengan menjadi caleg yang dilakukan beberapa pelawak lainnya seperti Komeng, Narji, dan Denny Cagur. Menjawab Kaisang, Sule mengatakan bahwa dirinya merasa khawatir kalah lucu jika maju menjadi caleg dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Mendengar pernyataan Sule, Kaisang tertawa. Kiki Saputri lalu menanggapi Sule dengan mengatakan bahwa popularitas dan kontribusi yang dilakukan selama ini memungkinkan Sule bisa mendulang suara tinggi. Namun, Sule sekali lagi menyatakan bahwa dirinya tak memiliki niatan untuk terjun ke dunia politik praktis, baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai caleg. Sule merasa saat ini dirinya lebih baik mengurus keluarganya sebaik mungkin. Sementara itu terkait pilkada 2024 ini, Sule tampak mendukung pasangan Dik Suratno Nugrahawan Bagja Setiawan untuk pilkada Kota Cimahi 2024. Sule dan aktor Mat Derajat alias Kang Komar preman pensiun hadir langsung dalam acara deklarasi Dik Bagja di Pandiga Education Sport, Kota Cimahi pada Rabu 28 Agustus 2024 kemarin. Sule mengaku sudah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Dik membahas misi pembangunan Kota Cimahi. Salah satunya agar turis asing tidak hanya mengunjungi Bali, namun juga datang ke Cimahi. Sule pun berpesan kepada Dik agar menjadi pemimpin yang amanah ketika terpilih menjadi wali kota Cimahi. Selain itu, Sule juga berpesan kepada Dik untuk lebih memperhatikan seniman-seniman yang ada di kota Cimahi. Di lokasi yang sama, Kang Komar mengaku siap all out untuk memenangkan Dik Bagja dengan melakukan roadshow kampanye di seluruh kecamatan di kota Cimahi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jarum coklat saat tepat, saat Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Nama Sule tengah viral di media sosial X baru-baru ini karena bocoran obrolannya dengan Raffi Ahmad. Dalam video yang beredar, Sule mengaku mendapat tawaran dari Raffi Ahmad untuk berkontestasi dalam pilkada, yakni tawaran maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Trendingnya komedian Sule di media sosial X pada pagi ini, Kamis 29 Agustus 2024, karena bocoran obrolannya soal politik dengan Raffi Ahmad.
Ini ternyata terkait dengan cuplikan video wawancaranya bersama komika Kiki Saputri dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat yang tayang pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu. Dalam video tersebut, Sule membocorkan bahwa ia mendapat tawaran untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, khususnya yang berada di Jawa Barat. Tawaran tersebut salah satunya datang dari selebriti Raffi Ahmad. Sule mengaku ditelepon oleh Raffi untuk maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Saat menerima panggilan telepon itu, Sule mengaku kaget. Pasalnya, ia tidak menyangka akan mendapat tawaran menjadi calon Wakil Wali Kota Bekasi di pagi hari. Sule pun mengaku bingung menjawab tawaran Raffi Ahmad tersebut. Kendati demikian, ayah 5 anak ini mengaku sejauh ini tidak tertarik terjun ke dunia politik. Sule mengungkap popularitasnya sebagai pelawak kerap membuatnya mendapat tawaran terjun ke dunia politik praktis. Ia mengaku pernah ditawari menjadi calon anggota legislatif atau caleg, kemudian calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Sule merasa meskipun dirinya punya konsentrasi terhadap seni, kebudayaan, dan kemasyarakatan, tetapi ia tidak ada niatan untuk mencurahkannya melalui jabatan politik. Sementara itu, presenter Raffi Ahmad beberapa tahun terakhir semakin dekat membangun relasi dengan politikus. Sebut saja Nisha Ahmad, yang merupakan adik Raffi yang maju sebagai caleg pada pemilu legislatif 2024. Lalu ada juga JJ Govinda selaku adik ipar Raffi Ahmad yang menjadi caleg di pemilu 2024 dan mengikuti kontestasi Pilbub Bandung Barat sebagai bakal calon wakil bupati. Masih dilansir dari video yang sama, Sule sempat ditanya oleh Kaesang apakah tak berminat terjun ke ranah legislatif semisal dengan menjadi caleg yang dilakukan beberapa pelawak lainnya seperti Komeng, Narji, dan Denny Cagur. Menjawab Kaesang, Sule mengatakan bahwa dirinya merasa khawatir kalah lucu jika maju menjadi caleg dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Pendengar pernyataan Sule, Kaesang tertawa. Kiki Saputri lalu menanggapi Sule dengan mengatakan bahwa popularitas dan kontribusi yang dilakukan selama ini memungkinkan Sule bisa mendulang suara tinggi. Namun, Sule sekali lagi menyatakan bahwa dirinya tak memiliki niatan untuk terjun ke dunia politik praktis, baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai caleg. Sule merasa saat ini dirinya lebih baik mengurus keluarganya sebaik mungkin. Sementara itu terkait pilkada 2024 ini, Sule tampak mendukung pasangan Dik Suratno Nugrahawan, Bagja Setiawan untuk pilkada Kota Cimahi 2024. Sule dan aktor Mat Derajat alias Kang Komar preman pensiun hadir langsung dalam acara deklarasi Dik Bagja di Pandiga Education Sport, Kota Cimahi pada Rabu 28 Agustus 2024 kemarin. Sule mengaku sudah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Dik membahas misi pembangunan Kota Cimahi. Salah satunya agar turis asing tidak hanya mengunjungi Bali, namun juga datang ke Cimahi. Sule pun berpesan kepada Dik agar menjadi pemimpin yang amanah ketika terpilih menjadi wali kota Cimahi. Selain itu, Sule juga berpesan kepada Dik untuk lebih memperhatikan seniman-seniman yang ada di kota Cimahi. Di lokasi yang sama, Kang Komar mengaku siap all out untuk memenangkan Dik Bagja dengan melakukan roadshow kampanye di seluruh kecamatan di kota Cimahi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Nama Sule tengah viral di media sosial X baru-baru ini karena bocoran obrolannya dengan Raffi Ahmad.
Dalam video yang beredar, Sule mengaku mendapat tawaran dari Raffi Ahmad untuk berkontestasi dalam pilkada, yakni tawaran maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Trendingnya komedian Sule di media sosial X pada pagi ini, Kamis 29 Agustus 2024, karena bocoran obrolannya soal politik dengan Raffi Ahmad. Ini ternyata terkait dengan cuplikan video wawancaranya bersama komika Kiki Saputri dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat yang tayang pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu. Dalam video tersebut, Sule membocorkan bahwa ia mendapat tawaran untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, khususnya yang berada di Jawa Barat. Tawaran tersebut salah satunya datang dari selebriti Raffi Ahmad. Sule mengaku ditelepon oleh Raffi untuk maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Saat menerima panggilan telepon itu, Sule mengaku kaget. Pasalnya, ia tidak menyangka akan mendapat tawaran menjadi calon Wakil Wali Kota Bekasi di pagi hari. Sule pun mengaku bingung menjawab tawaran Raffi Ahmad tersebut. Kendati demikian, ayah 5 anak ini mengaku sejauh ini tidak tertarik terjun ke dunia politik. Sule mengungkap popularitasnya sebagai pelawak kerap membuatnya mendapat tawaran terjun ke dunia politik praktis. Ia mengaku pernah ditawari menjadi calon anggota legislatif atau caleg, kemudian calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Sule merasa meskipun dirinya punya konsentrasi terhadap seni, kebudayaan, dan kemasyarakatan, tetapi ia tidak ada niatan untuk mencurahkannya melalui jabatan politik. Sementara itu, presenter Raffi Ahmad beberapa tahun terakhir semakin dekat membangun relasi dengan politikus. Sebut saja Nisha Ahmad, yang merupakan adik Raffi yang maju sebagai caleg pada pemilu legislatif 2024. Lalu ada juga JJ Govinda selaku adik ipar Raffi Ahmad yang menjadi caleg di pemilu 2024 dan mengikuti kontestasi Pilbub Bandung Barat sebagai bakal calon wakil bupati. Masih dilansir dari video yang sama, Sule sempat ditanya oleh Kaesang apakah tak berminat terjun ke ranah legislatif semisal dengan menjadi caleg yang dilakukan beberapa pelawak lainnya seperti Komeng, Narji, dan Denny Cagur. Menjawab Kaesang, Sule mengatakan bahwa dirinya merasa khawatir kalah lucu jika maju menjadi caleg dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Pendengar pernyataan Sule, Kaesang tertawa. Kiki Saputri lalu menanggapi Sule dengan mengatakan bahwa popularitas dan kontribusi yang dilakukan selama ini memungkinkan Sule bisa mendulang suara tinggi. Namun, Sule sekali lagi menyatakan bahwa dirinya tak memiliki niatan untuk terjun ke dunia politik praktis, baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai caleg. Sule merasa saat ini dirinya lebih baik mengurus keluarganya sebaik mungkin. Sementara itu terkait pilkada 2024 ini, Sule tampak mendukung pasangan Dik Suratno Nugrahawan, Bagja Setiawan untuk pilkada Kota Cimahi 2024. Sule dan aktor Mat Derajat alias Kang Komar preman pensiun hadir langsung dalam acara deklarasi Dik Bagja di Pandiga Education Sport, Kota Cimahi pada Rabu 28 Agustus 2024 kemarin. Sule mengaku sudah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Dik membahas misi pembangunan Kota Cimahi. Salah satunya agar turis asing tidak hanya mengunjungi Bali, namun juga datang ke Cimahi. Sule pun berpesan kepada Dik agar menjadi pemimpin yang amanah ketika terpilih menjadi wali kota Cimahi. Selain itu, Sule juga berpesan kepada Dik untuk lebih memperhatikan seniman-seniman yang ada di kota Cimahi. Di lokasi yang sama, Kang Komar mengaku siap all out untuk memenangkan Dik Bagja dengan melakukan roadshow kampanye di seluruh kecamatan di kota Cimahi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. There's something crazy thing I know about you.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Nama Sule tengah viral di media sosial X baru-baru ini karena bocoran obrolannya dengan Raffi Ahmad. Dalam video yang beredar, Sule mengaku mendapat tawaran dari Raffi Ahmad untuk berkontestasi dalam pilkada, yakni tawaran maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Trendingnya komedian Sule di media sosial X pada pagi ini, Kamis 29 Agustus 2024, karena bocoran obrolannya soal politik dengan Raffi Ahmad. Ini ternyata terkait dengan cuplikan video wawancaranya bersama komika Kiki Saputri dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat yang tayang pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu. Dalam video tersebut, Sule membocorkan bahwa ia mendapat tawaran untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, khususnya yang berada di Jawa Barat. Tawaran tersebut salah satunya datang dari selebriti Raffi Ahmad. Sule mengaku ditelepon oleh Raffi untuk maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Saat menerima panggilan telepon itu, Sule mengaku kaget. Pasalnya, ia tidak menyangka akan mendapat tawaran menjadi calon Wakil Wali Kota Bekasi di pagi hari. Sule pun mengaku bingung menjawab tawaran Raffi Ahmad tersebut. Kendati demikian, ayah 5 anak ini mengaku sejauh ini tidak tertarik terjun ke dunia politik. Sule mengungkap popularitasnya sebagai pelawak kerap membuatnya mendapat tawaran terjun ke dunia politik praktis. Ia mengaku pernah ditawari menjadi calon anggota legislatif atau caleg, kemudian calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Sule merasa meskipun dirinya punya konsentrasi terhadap seni, kebudayaan, dan kemasyarakatan, tetapi ia tidak ada niatan untuk mencurahkannya melalui jabatan politik. Sementara itu, presenter Raffi Ahmad beberapa tahun terakhir semakin dekat membangun relasi dengan politikus. Sebut saja Nisha Ahmad yang merupakan adik Raffi yang maju sebagai caleg pada pemilu legislatif 2024. Lalu ada juga JJ Govinda selaku adik ipar Raffi Ahmad yang menjadi caleg di pemilu 2024 dan mengikuti kontestasi Pilbub Bandung Barat sebagai bakal calon wakil bupati. Masih dilansir dari video yang sama, Sule sempat ditanya oleh Kaesang apakah tak berminat terjun ke ranah legislatif semisal dengan menjadi caleg yang dilakukan beberapa pelawak lainnya seperti Komeng, Narji, dan Denny Cagur. Menjawab Kaesang, Sule mengatakan bahwa dirinya merasa khawatir kalah lucu jika maju menjadi caleg dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Mendengar pernyataan Sule, Kaesang tertawa. Kiki Saputri lalu menanggapi Sule dengan mengatakan bahwa popularitas dan kontribusi yang dilakukan selama ini memungkinkan Sule bisa mendulang suara tinggi. Namun, Sule sekali lagi menyatakan bahwa dirinya tak memiliki niatan untuk terjun ke dunia politik praktis, baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai caleg. Sule merasa saat ini dirinya lebih baik mengurus keluarganya sebaik mungkin. Sementara itu terkait pilkada 2024 ini, Sule tampak mendukung pasangan Dik Suratno Nugrahawan, Bagja Setiawan untuk pilkada Kota Cimahi 2024. Sule dan aktor Mat Derajat alias Kang Komar preman pensiun hadir langsung dalam acara deklarasi Dik Bagja di Pandiga Education Sport, Kota Cimahi pada Rabu 28 Agustus 2024 kemarin. Sule mengaku sudah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Dik membahas misi pembangunan Kota Cimahi. Salah satunya agar turis asing tidak hanya mengunjungi Bali, namun juga datang ke Cimahi. Sule pun berpesan kepada Dik agar menjadi pemimpin yang amanah ketika terpilih menjadi wali kota Cimahi. Selain itu, Sule juga berpesan kepada Dik untuk lebih memperhatikan seniman-seniman yang ada di kota Cimahi. Di lokasi yang sama, Kang Komar mengaku siap all out untuk memenangkan Dik Bagja dengan melakukan roadshow kampanye di seluruh kecamatan di kota Cimahi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. 안녕하세요. 영양사 손세종이에요.
여러분들 술 드실 때 안주 어떤 거 드세요? 뜨끈한 국물이 있는 그런 음식을 좋아하시는 분들도 있고, 아니면 푸짐한 고기나 아니면 마을 안주들, 아니면은 나는 그냥 Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Nama Sule tengah viral di media sosial X baru-baru ini karena bocoran obrolannya dengan Raffi Ahmad. Dalam video yang beredar, Sule mengaku mendapat tawaran dari Raffi Ahmad untuk berkontestasi dalam pilkada, yakni tawaran maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Trendingnya komedian Sule di media sosial X pada pagi ini, Kamis 29 Agustus 2024, karena bocoran obrolannya soal politik dengan Raffi Ahmad. Ini ternyata terkait dengan cuplikan video wawancaranya bersama komika Kiki Saputri dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat yang tayang pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu. Dalam video tersebut, Sule membocorkan bahwa ia mendapat tawaran untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, khususnya yang berada di Jawa Barat. Tawaran tersebut salah satunya datang dari selebriti Raffi Ahmad. Sule mengaku ditelepon oleh Raffi untuk maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Saat menerima panggilan telepon itu, Sule mengaku kaget. Pasalnya, ia tidak menyangka akan mendapat tawaran menjadi calon wakil wali kota Bekasi di pagi hari. Sule pun mengaku bingung menjawab tawaran Raffi Ahmad tersebut. Kendati demikian, ayah 5 anak ini mengaku sejauh ini tidak tertarik terjun ke dunia politik. Sule mengungkap popularitasnya sebagai pelawak kerap membuatnya mendapat tawaran terjun ke dunia politik praktis. Ia mengaku pernah ditawari menjadi calon anggota legislatif atau caleg, kemudian calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Sule merasa meskipun dirinya punya konsentrasi terhadap seni, kebudayaan, dan kemasyarakatan, tetapi ia tidak ada niatan untuk mencurahkannya melalui jabatan politik. Sementara itu, presenter Raffi Ahmad beberapa tahun terakhir semakin dekat membangun relasi dengan politikus. Sebut saja Nisha Ahmad yang merupakan adik Raffi yang maju sebagai caleg pada pemilu legislatif 2024. Lalu ada juga JJ Govinda selaku adik ipar Raffi Ahmad yang menjadi caleg di pemilu 2024 dan mengikuti kontestasi Pilbub Bandung Barat sebagai bakal calon wakil bupati. Masih dilansir dari video yang sama, Sule sempat ditanya oleh Kaesang apakah tak berminat terjun ke ranah legislatif semisal dengan menjadi caleg yang dilakukan beberapa pelawak lainnya seperti Komeng, Narji, dan Denny Cagur. Menjawab Kaesang, Sule mengatakan bahwa dirinya merasa khawatir kalah lucu jika maju menjadi caleg dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Pendengar pernyataan Sule, Kaesang tertawa. Kiki Saputri lalu menanggapi Sule dengan mengatakan bahwa popularitas dan kontribusi yang dilakukan selama ini memungkinkan Sule bisa mendulang suara tinggi. Namun, Sule sekali lagi menyatakan bahwa dirinya tak memiliki niatan untuk terjun ke dunia politik praktis, baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai caleg. Sule merasa saat ini dirinya lebih baik mengurus keluarganya sebaik mungkin. Sementara itu terkait pilkada 2024 ini, Sule tampak mendukung pasangan Dik Suratno Nugrahawan, Bagja Setiawan untuk pilkada Kota Cimahi 2024. Sule dan aktor Mat Derajat alias Kang Komar preman pensiun hadir langsung dalam acara deklarasi Dik Bagja di Pandiga Education Sport, Kota Cimahi pada Rabu 28 Agustus 2024 kemarin. Sule mengaku sudah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Dik membahas misi pembangunan Kota Cimahi. Salah satunya agar turis asing tidak hanya mengunjungi Bali, namun juga datang ke Cimahi. Sule pun berpesan kepada Dik agar menjadi pemimpin yang amanah ketika terpilih menjadi wali kota Cimahi. Selain itu, Sule juga berpesan kepada Dik untuk lebih memperhatikan seniman-seniman yang ada di kota Cimahi. Di lokasi yang sama, Kang Komar mengaku siap all out untuk memenangkan Dik Bagja dengan melakukan roadshow kampanye di seluruh kecamatan di kota Cimahi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Rekomendasi ahli, DHA 100 mg per hari. Yakin DHA si kecil cukup? Enfagrow Essential, dengan DHA lebih tinggi dan nutrisi penting, bantu optimalkan kecerdasan dan sosialnya. Enfagrow Essential, Smart with Heart. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Nama Sule tengah viral di media sosial X baru-baru ini karena bocoran obrolannya dengan Raffi Ahmad. Dalam video yang beredar, Sule mengaku mendapat tawaran dari Raffi Ahmad untuk berkontestasi dalam pilkada, yakni tawaran maju menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Trendingnya komedian Sule di media sosial X pada pagi ini, Kamis 29 Agustus 2024, karena bocoran obrolannya soal politik dengan Raffi Ahmad. Ini ternyata terkait dengan cuplikan video wawancaranya bersama komika Kiki Saputri dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat yang tayang pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu. Dalam video tersebut, Sule membocorkan bahwa ia mendapat tawaran untuk berkontestasi dalam pemilihan